So guys, double check natin pellet natin. Try natin one by one. Check. Ito. Lang guys, reload lang ako. O, ayan na guys. Ulan na yan. Testing natin siya malakas. So guys, may mahaba tayong magazine at may maliit tayong magazine. Dito yan. Yan. O. Ito din yan. Check nyo na yan guys. Ito pa guys. Ito lang muna nireloadan ko. Sunod to. Sige na guys. Unahin na natin to. Rinig nyo naman kung gano'ng kalakas mo. Ito. Unahin na natin to Tara. Ito guys. Bang! Isang baril na lang yan. Wow! May firework! Ito naman. Mahaba naman. Lakas mga pare. Ito naman guys yung plastic. Guys, pag tumunog, tumama na. Ito pa pala guys, ang lumunod. Tanggal mo. Ayan guys Pag tumunog yan guys tumama na guys. Disclaimer lang po, ang pellet gun po ay hindi po para sa paglaruan o katulad nun. Thank you po.